Mr. Nagar! এইটা তাহলে তোমার ঘোড়া? Wow! Very nice তোমার ঘোড়া! দেখো তু দেখিলে বেড়াবো এইডি Yes, sir. Nice, तुमने भी Yes, ma'am. कोउटे जो आबे अरे रहबे सरा झाड़ा बसे दउ ना कोन तमर से कष्ट कष्ट करि आ Irena kora, sense na. Irena kora, ये किए प्याज पकेला. Dash माने कौन? प्याज माने ये. यहाँ? Mr. Nagar! यहाँ माने खाना! पूजा करा पूजा. यामना हाँ. कदली What खानाले? मोला मनीषा करे उन्नत बारू ना कर मुगरी. हाँ मने पड़िला एडी हाँ. खाई दे. हाँ. बनाना Oh, yeah. खाटाली माने खाना ना? Irena kora, ये किए ना करा. तारे कोन कन्ना पे गला ना टेलर को झाड़ा बनेला सिखला बेले सारा ऊपर कोन देखा जाउची. ये किए बे ए जंतु के Daddy, father! What? छठू? बुझा सोला बुझा पोला पोला न तो टिया से दे दबो पोला पोला Mr. Nagar! What फड़ा? कोला Mr. Nagar! अरे बुझा सोला मुझे पूछो ना! फड़ा? जो यार हा काई भी आऊं जो बा नाई से अस्त व्यस्त हबनी मिस चप्पा Yes? फादर बंदी यार वेरी नाइस Yeah. सोला मैट्रिक गोड़ा 3 थर रे पास कलानी सोला इंग्लिश चुप होची बाबा नहीं दादे तो सोला छती इमली को कहू तो आगे मो पेटिटा लीने जाऊँ सोला रे जो पेस्टिज गिरे लीक के जाती है पोला पोला तो ड्यास सा प्याज पके दबो Mr. Nagar! Father काहे रागो छठी? फादर तू जानी नो ना Mr. Nagar! Father काहे रागो छठी? मते खाटाली धार खाए नहीं! मते father! आओ मते खोल है जी! सोला से क्या लगे Mr. Nagar! Father कौन कहू छठी? मिस चप्पा Yes? मो फादर कहू छथि यू आर नाइस वेरी ए टोकी की है Mr. Father! Toki mane khana! बुझा सोला मिस चप्पा Yes?
अरे टोकी मैंने कहा जानी ना ना टोकी मैंने ये क्या मेरी ऑर्डर पुआ ये साला ମୋ ପୁଅକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ my sweet dad ମୋ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ଆଖି ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ଏଇ ତ ଗ୍ୟାସରେ ପିଆଜ ପକେଇଦବ ସେଟା କଳା କଳା कुआड़े देबी ଘରକୁ କୁଆଡେ हां Mr. Father ये दो Mr. Nagar what फड़ा फड़ा মানে কোন फड़ा মানে খাড়া कोला माने ओहो यार ड्रेस तेरी ओ या ଶଳା ଇଏ କିଏ ତାକୁ କୁଆଡେ ଆଣିଛୁ है ଏ କିଏ ଏ ଟୋକିଟା କିଏ फादर यार फादर ହେ ये ले मिस चंपा हां फॉरेन राइजन ଫରେନରୁ Mr. Nagar के ତମ ଠାଟ ଖଟ ଖଚନ୍ତି ଠୁକି ମାନେ ଖାড়া टोकी माने बाण हां तम टोपी ଓ या ଠୁକି ତମ ଲଗାଇ ଦେଇ ସାଇଲିଣି हां Mr. Nagar Yeah. ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା करिया ଭଲ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ନଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ନାହିଁ ଏଇ ଶଳା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦବ ତମେ ଜମା ଟେନସନ ନିଅନି ଆଉ କାଇଁ କହିଲ କାହିଁକି ଆମେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହଳ ଅଟୋରେ ଚାଲିଯିବୁ ଶଳାକୁ ସେକିବି ଶଳା ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଲେ ଚଳୁଛି ଏଇ ଶଳା ଟୁଙ୍କୁର ଅଟୋ ଯିବ ସିଏ ଆଉ ଅଛି ତା ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ଲାନ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି Mr. Nagar ହାଣ୍ଡର ଖାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦର କହୁଛନ୍ତି yes ବୋରିଂ ହେଇନି ହେଁ? ଯାଇନି ଓ या ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଶଳା ହଏ ଆମର ତ ଘର ବୋଲି ଦି ବଖରା ତୁ ଗୋଟେ ଟାରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାରେ ରହୁଛି ଏଇ ଶଳା ରହିବ କୋଉଠି Mr. Father ଗୋଟେ ରାତି ତୁମ ରୁମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି Mr. Nagar ରୁମରେ ରହିବି ଆଜି ରାତିଟା ତାହେଲେ କୋରି ହେଇପାରିବନି ମୋ ରାତି ମୁଁ टेंशन छुआ विदेशी फेरा छुआ टेंशन रे सारंकर मुंड बिंधा हेलानी छुआ गणिया थाना पड़ुची उठुची हेले तेमे दिटा बाप पुअटी रासोईना चलेइछ ନାଇଁ ତ ରାସନ କରୁଥିଲେ तेमे छुआ दिटा बाप पुओ ना ଅଜଣା ଥିବେ ବାପା ପୁଅ ପୁଅ ବାପା अय पुलिस बाबू मत कहीं मारिल जानिଛ ତମ ଗ୍ୟାସରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବି ତୁ ଛୁଆ ଏମିତି ଗପ ଲଗେଇ ଘାଟି କେସ୍ ଦେବି ଯେ ଛୁଆ ବୁକ୍ ବାପ ଦିଟାଙ୍କ ଚକି ବେଲୁଛୁ କେଶ କଣ କଣ Mr. Nagar what case କେସ୍ ମାନେ ମୋ ବାଳ ଓ या ଛୁଆ ପୁଲିସ ଆଗ ବାଳ ଦେଖଉଛୁ ମୋ କେଶ ମାନେ ତ ବାଳ ବାଳ କରି ଦେଖିଲା ଶଳା ମରିଗଲା କଣ ବେ Puno Jai Cuatro. Am Jai Cuatro. ଆଉ ନାଡ଼ି ଚାଲୁନି Am Jai Cuatro. Am Jai Cuatro. ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଶଳା ମରିଗଲା କଣ ବିଦେଶୀ ବାଣ ପାଇଛ ଗୋଟେ ଶଳା ପୁଲିସ ବାବୁ
ଛୁଆ କି ମାଡ଼ ବେ ଛୁଆ ପୁଲିସ ବାଲା ବାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ଆହୁରି ମାଡ଼ ଯାଉ ପୁଲିସ ମାନେ